नजर रही चामेली को मेडिकल नि आंबुलांस साहाय्य यह हूँ बर्तमान सबुठु बड़ खबर। तेज ये हूँ बर्तमान बड़ खबर। लोअर पीएमजी ठारे आमरण अनशन आरंभ करते चामेली ओझा दीर्घ समय धरी असुस्थता अनुभव करते धीरे धीरे स्वास्थ्य अवस्था सांघातिक होगा एबे आंबुलांस साहाय्य मेडिकल नि आउ ये बड़ खबर सामना कर फोकस प्लस रे लगातार खबर को प्रसारण करुचु एवं लगातार भाव में अनशन पर चामेली असुस्थ हो पड़ी आउ निहाती जितेबाला कि जून 11 तारिख रु आज पर्यंत अनेक समय धरी से विभिन्न प्रकार मानसिक निर्यातना रे थिले एवं शेष आज से अनशन बसी जितेबाला कौन प्रकार उत्तर मिलानी एवं शेष अनशन अर्थात आमरण अनशन बसते शेष असुस्थ होगापर चामेली ओझा को वर्तमान आंबुलांस साहाय्य स्थानीय हॉस्पिटल को निया जाउछि। ये सबुठु बड़ खबर सामना को चामेली को हॉस्पिटल निया जाउछि एवं जहाँ जना पड़ी वर्तमान मध्य तांकु न्याय मिलुछि ना नहीं ताहा समय कहब किंतु ये चित्र आपण देखुचंती चामेली हॉस्पिटल निया जाइछि एवं तांको स्वास्थ्य अवस्था उपरे पूरा नजर रही कहीं जितेबाला बापा माँ पूर्वर ये चित्र को नहीं जितेबाला संदेह होता झीर स्वास्थ्य को नहीं से वर्तमान चिंताग्रस्त झीर काले कौन हो चिंतार बापा माँ अच्छा किंतु ये बड़ खबर चामेली को हॉस्पिटल निया ये ब्रेकिंग न्यूज आसी पहुंचुची आंबुलांस साहाय्य निकटस्थ हॉस्पिटल को निया सूचना मिलूची। लोअर पीएमजी अनशन बसते चामेली ओझा दीर्घ समय धरी से बसवा पर असुस्थ अनुभव करते स्वास्थ्य अवस्था सांघातिक होता एवं शेष वर्तमान चामेली को आंबुलांस साहाय्य हॉस्पिटल नि बड़ खबर सामना कर जहाँ सूचना मिलूँ वर्तमान मध्य कौन प्रकार चामेली ओझा को न्याय मिलने ये चित्र विजुअल आम देखा आपण को वर्तमान ये विजुअल देखुं एक्सक्लूसिव विजुअल आंबुलांस साहाय्य चामेली ओझा को निया जाउछि हॉस्पिटल को एवं जहाँ ये चित्र एक्सक्लूसिव विजुअल देखुंती आंबुलांस साहाय्य तांको निया जाउछि आउ देखा जाऊ तांको स्वास्थ्य अवस्था ठीक है परे कौन कार्यानुष्ठान होछि ता ऊपर आमे निहाती आपण को सूचना देबो किंतु ये विजुअल हम देखो आपण को एक्सक्लूसिव विजुअल जो आंबुलांस साहाय्य वर्तमान चामेली ओझा को मेडिकल निया जाउछि दीर्घ समय धरी लोअर पीएमजी ठारे से आमरण अनशन आरंभ करथिले किंतु जेतेबेले तांको स्वास्थ्य अवस्था सांघातिक है सेतेबेले तांको आंबुलांस डकेबा को पड़ी एवं शेष आंबुलांस साहाय्य निजर स्वास्थ्य अवस्था ठीक करने से वर्तमान आंबुलांस साहाय्य निया जाइछि। विजुअल एक्सक्लूसिव विजुअल आम टीवी चैनल रे देखुं लगातार भाव में चामेली को निकटस्थ हॉस्पिटल को निया जाउछि ना कोठी नहीं समय कहब किंतु वर्तमान ये आंबुलांस जहाँ देखुं आपण से आंबुलांस साहाय्य चामेली ओझा को मेडिकल निया जाउछि। एक्सक्लूसिव विजुअल देखुं आपण आंबुलांस साहाय्य चामेली ओझा को निया जाउछि निकटस्थ हॉस्पिटल ये हूँ से विजुअल लोअर पीएमजी ठारे जितेबाला आमरण अनशन बसीते चामेली ओझा दीर्घ समय बसवा पर असुस्थता अनुभव करते असुस्थता पर किसी पुलिस अधिकारी आसि सीधा सड़क आंबुलांस साहाय्य नि असमय अधिक आलोचना कर फोन लाइन अच्छा आम प्रतिनिधि नलिनी नायक अच्छा नलिनी चित्र देखा मिली पूर्वर मेडिकल निया केन्द्रापड़ा थिबा समय एवं किसी सांघातिक चित्र आसाला वर्तमान जितेबाला पुणी थे आंबुलांस साहाय्य चामेली ओझा को निया जाउछि ये किसी षड्यंत्र नुह तो देखो करते कारण पूर्वर केन्द्रापड़ा सामान दृश्य घटना देखा मिलता एमती पुलिस मैंने सलासूतरा कर पुणी नहीं जेल पहुंचे देते एक सामान घटना देखा मिली लोअर पीएमजी आम एक्सक्लूसिव दृश्य देखा केउमली भाव में आंबुलांस भरी कैपिटल हॉस्पिटल जेहेतु स्वर असुस्थ हो पड़ी से कथा कही पारना जेहेतु से
ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଛି ଏବଂ ଅତି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଇପାରେ। ଏଇ ଭୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଭୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଠି ଡକାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ସ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅନଶନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ପାଣି ନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଏବଂ এই ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବହୁତ କମ ଏଜରେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଝିଅ, ଯୋଉ ସାହସୀ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ଲଢେଇ କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମାଇନା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ए हूँ विजुआल नलिनी निहाती आम आप नजर रखी था। देखु बर्तमान कैपिटल हॉस्पिटल रे बर्तमान चामेली ओझा पहुंची आउ देखा जाऊ किछि समय पर तांकर स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा होगा। प्रकृत में ए स्वास्थ्य अवस्था केमिति खराब है, सांघातिक तार चित्र स्पष्ट जना पड़े। नलिनी जितेबाला आप देखुं ये जितेबाला कैपिटल हॉस्पिटल परिसर को पहुंचती बर्तमान मध्य ए चित्र देखा मिल स्वास्थ्य अवस्था जो मैंने अच्छा सहित अच्छा से झील पाखे बापा भी जाऊँच तो ଅନଶନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନା କିଏ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ସହଯୋଗୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ପୁନର୍ବାର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେ ନିଜେ ସେ ଅନଶନ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମେଲି ଓଝା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଜୁଆଲିଟି ପାଖରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରରେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କିଛି 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମହିଳା ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜେ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଭିଡିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା କାଳେ ଘଟିପାରେ, ପୋଲିସ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରେ, ସେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ଝିଅ ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମର ଭରସା ପାଉନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଚାମେଲିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଜୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ देखुं जो चित्र बर्तमान कैजुअलिटी भितर को स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में टिकनिक जांच हम। प्रकृत में स्वास्थ्य अवस्थार पूरा कारण कौन ता जांच हम, जितेबाला कि दाबी उठी लगातार भाव में से आज लोयर पीएमजी ठारे आमरण अनशन आरंभ करते धीरे धीरे स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़वा लगी एवं बर्तमान ये एक लज्जाजनक विषय। जड़े नारी आज जितेबाला राजरास्ता को ओह्लाई किंतु ता प्रति राज्य सरकार नजर पड़ुनी। जितेबाला कि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा अच्छा
जे कि नारी सुभद्रा भली योजना करुँच नारी विकास सब से डिंडिम पिटुंट किंतु यार भितर आज जिते चामेली ओझा को शेष में राजरास्ता को ओह्लैवा पड़ी एत दिन अल्टिमेटम पर भी आज एभली स्थिति को आने पड़ी लोअर पीएमजी ठारे आज आसी आमरण अनशन कले किंतु वर्तमान जिते असुस्थ हो पड़ती ए पर्यंत कौन अधिकारी देखा मिलूनी प्रकृत में ये दोष कहार जाशुणी चामेली को एभली अवस्था अर्थात एमती स्थिति करा एवं आपण लगातार देखुं जहाँ वर्तमान सूचना मिलूँ चामेली ओझा अभियोग अच्छी एवं आम आलोचना करवा सहित लाइव जोड़ी नलिनी अच्छा नलिनी नायक अच्छा नलिनी देखु जितेबाला कि ये चित्र सामना का लगातार भाव में जिते प्रशासनिक स्तर में कौन सहयोग मिलूनी किंतु यार भितर आज आमरण अनशन आरंभ कले धीरे धीरे अवस्था वर्तमान क्षीण हबार लगी स्वास्थ्य अवस्था बिगड़बार लगी जिते अम्बुलांस से पहुँची स्वास्थ्य अवस्था केमिति समय पर जना पड़ो किंतु वर्तमान यार स्थिति कौन अच्छी एवं देखो बर्तमान सी आज हस्पिटाल पहुँच सारी डॉक्टर विभिन्न परीक्षा करेंगे जेहेतु सी स्वास्थ्य अवस्था कौटना कौटी खराब हो सारी से खराब को लेकिन निहाती भाव में बापा और सहयोगी मैंने चिंता प्रकट कर देखिपे बर्तमान आम रहीचु कैपिटल हस्पिटाल को सहयोगी मैंने आसी सारी जेहेतु पुलिस भरोसा ना कारण पुलिस पूर्व बेईमान कम कर सारी जो भाव में चामेली को लेकिन जो भाव में सी घटना घटाई जो भाव हठात टाणी आनी जेल रखी जो माड़ मारी या कौटना कौटी परिवार चामेली और बापा समस्ते भयभीत अच्छा झील को न्याय देवाई झीर न्याय बापा से राजरास्तार लड़ाई कर बापा कहते मो झील को न्याय न मिलवा पर्यटन मुझे हटबी ना जीवन जीव पचे कि न्याय नहीं कि